नमस्कार ओडिशा। आज जनवरी 20 तारिख मंगलवार। चलतु जानिबा 10टी गुरुत्वपूर्ण खबर विषय में। वीडियोटी आपको पसंद आसिले गोटे लाइक करदेवे और चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलिबेनी। बीजेपी आरंभ है राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचन हलचल। दलर सर्वोच्च पद को नहीं दिल्ली में बड़ सभार आयोजन। समस्त बीजेपी शासित राज्यर मुख्यमंत्री डकार। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया अंश देवाई सोमवार दिन दिल्ली स्थित दलीय मुख्यालय एकत्रित होगाकू कहुई। बैठक में बीजेपी शासित राज्य समस्त मुख्यमंत्री, राज्य यूनिट सभापति और वरिष्ठ नेता माने जोग देवे। सूचना अनुसार वर्तमान कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को दलर परवर्ती राष्ट्रीय अध्यक्ष कराजिबार संभावना बेसी रही। तेबे एही निर्वाचन एक औपचारिक प्रक्रिया नुहे, बरम दलीय एकता और संगठनीय शक्तिर बड़ प्रदर्शन भावे पेश करने बीजेपी चाहूँगी। दिल्ली में होगाकू जाउथिबा एही बैठक उपरे समग्र देशर राजनैतिक नजर बीजेपी परवर्ती राष्ट्रीय अध्यक्ष किए से नहीं सस्पेंस खूब शीघ्र खोलिबो। दिल्ली में पानी हाहाकार किंतु समाधान नाली फितार अटकी। 29 वर्ष है कागजर अटकी रही जमुना जल योजनार प्रश्न दिल्लीवासी पाखरे पानी केबे पहुंचो। दिल्ली जल समस्या समाधान 29 वर्ष पूर्वे दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सरकार मध्य एक बुझामणा पत्र स्वाक्षर होता। योजना थिला रेणुकाजी, किशो और लखवार डैम रे मौसमी जल संग्रह करी दिल्ली को पानीय जल जोगाई दिया। किंतु एबे वर्ष पर भी प्रकल्प कागजरे सीमित। जमुना और यार शाखा नदी गुड़िक जल प्रवाह निश्चित करने को एजाए कौन मूल काम आरंभ होना। दिल्ली सरकार यही 3टी डैम 230.73 कोटी टंका दे सारा सत्वे प्रकल्प अटकी रही। अधिकारी आकलन 3टी जलभंडार आगामी 25 वर्ष दिल्ली पानीय जल आवश्यकता पूरण कर हजार हजार कोटीर योजना, किंतु जमीन काम शून्य। नाली फितार अटकी दिल्लीवासी तृष्णा। प्रश्न केवे पहुंचो। अक्टोबर जाई जनवरी आसीगला किंतु दिल्ली एनसीआर प्रदूषण कमिला नहीं। शीत आसिले दिल्ली पलटुची गैस चेम्बर। प्रश्न है कि केबे श्वास नेबा योग्य हेबो राजधानी वायु। दिल्ली एनसीआर रे वायु प्रदूषण एबे मात्र ऋतुकालीन समस्या नुहे, यह एक स्वास्थ्य संकट। अक्टोबर आरंभ होइथिबा प्रदूषण जनवरी शेष हेबाकू आसिले भी नियंत्रण को आसुना। आज जनवरी 20 तारिख रे दिल्ली अनेक अंचल रे QI 418 रु 665 पर्यंत पहुंची, जहाँ सीधा सड़क विपज्जनक स्तर। आनंद विहार AQI 489 और अशोक विहार रे 463 रेकर्ड करा जायछि। अक्टोबर रे प्रदूषण वृद्धि, नवेम्बर रे AQI 400 रु 500 सह शेष रे डिसेम्बर रे सामान्य ह्रास, किंतु जनवरी रे पुणी भयंकर फेरा। जनवरी 15 रु 16 AQI 343 रु 345 थिला। 17-18 रे 400 पार कला आउ आज 665 पर्यंत पहुंची गला। किंतु चिंतार कथा गत वर्ष सारा दिल्ली रे गोटे मध्य भल AQI दिन देखिबाकू मिलिनी। नीति योजना और नियम रही किंतु शुद्ध वायु नहीं। दिल्ली एनसीआर लोके प्रश्न करुछंती आउ केते दिन विषाक्त वायु रे श्वास नेबाकू पड़िबो। अलंकार बजार निया रूपा किलो दर 3 लाख टपिला। सेपटे 24 क्यारेट सुना 1,39,000 पार। घरोई और अंतर्जातीय बजार में बहुमूल्य धातु दर आकाश छुआ। ग्राहक और व्यवसायी दुहे हतबाक। सोमवार बजार खोलिबा सहित सुना रूपा दर हठात बढ़ी। इतिहास प्रथम थर पर रूपा दर किलो पिछा 3 लाख टंका अतिक्रम करिछि। अन्यपटे 24 क्यारेट सुना 1.50 लाख टंकार दिगरे अग्रसर एबे 1,39,000 पार करी नया रेकर्ड सृष्टि करिछि। विशेषज्ञ माने कहिबा कथा विश्वव्यापी अनिश्चितता, डॉलर चाप, केंद्रीय बैंक खरीद और निवेशक सुरक्षित आश्रय खोजा दर को ऊपर को ठेली। रूपारे शिल्प चाहिदा बढ़िबा मध्य दर ह्रास को रोकुछि। विवाह और उत्सव ऋतु पूर्वर दर वृद्धि ग्राहकों चिंता बढ़ाई। दर केबे कमिबो बा एही उच्च स्तर ही नुआ साधारण। टंका दियो मेम्बर हुआ। नोबेल शांति पुरस्कार आशारे नुआ चाल जगह पाई शांति बोर्ड गठन करिसंती अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। एही बोर्ड रे जोग देवाकू भारत को मध्य निमंत्रण। गाजा रे शांति स्थापना नारे नुआ प्रेस बोर्ड घोषणा करिसंती। राष्ट्रपति ट्रंप बोर्ड रो सदस्य हेबा पाई भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका औपचारिक निमंत्रण देइछंती। भारत रे अवस्थापित अमेरिकीय राष्ट्रदूत
ସର୍ଗିଓ ଗୋର୍ ତାଙ୍କ ଅଫିସିଆଲି ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଏହି ବୋର୍ଡ ଗାଜାରେ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି, ସ୍ଥିରତା ଓ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଇବ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ 2025 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଏଜିପ୍ଟର ଅଲି ଶେଖର ବ୍ୟାଦ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି ପ୍ରାୟ 20ଟି ଦେଶ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସତରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରୟାସ, ନା କେବଳ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୋବେଲ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ କୂଟନୈତିକ ଚାଲ? ନୂତନ ରେଳ ଟନେଲରେ ଫାଟ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳପଥ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ। ବୌଦ୍ଧ ନିକଟରେ ଥିବା 7 ନମ୍ବର ଟନେଲ ଉପରେ ଫାଟ ଦେଖିବା ପରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳପଥର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ବୌଦ୍ଧ ନିକଟସ୍ଥ 7 ନମ୍ବର ଟନେଲ ଉପରେ ଫାଟ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହି ଫାଟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କାହାରି ନଜରକୁ ଆସିନଥିଲା। ନୂଆ ନିର୍ମିତ ଟନେଲରେ ଏଭଳି ଫାଟ ଦେଖିବା ପରେ ନିର୍ମାଣ ଗୁଣବତ୍ତା, ଡିଜାଇନ ଓ ସୁରକ୍ଷା ସାନଦଖଣ୍ଡକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ରେଳପଥରେ ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ ସମୟରେ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିବ କି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତିତ। ଚିଲିକାରେ ଡଲଫିନ୍ ଗଣନା 3 ଦିନ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେଲା କଟକଣା। ସକାଳୁ ଦିନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଡଙ୍ଗା ଚଳାଚଳ। ଚିଲିକା ହ୍ରଦରେ ଡଲଫିନ୍ ଗଣନା କରିବ ବନ ବିଭାଗ। ଏହି ଗଣନାକୁ ସୁଚାରୁ ଭାବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଡଙ୍ଗା ଚଳାଚଳ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଉଛି। ଏନେଇ ଚିଲିକା ଡିଏଫ ଓ ସାତପଡ଼ା ସହ ଚିଲିକାର ସମସ୍ତ ମୋଟର ବୋଟ ସଂଘକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 20, 21 ଓ 22 ତାରିଖ ଏହି 3 ଦିନ ସକାଳୁ ଦିନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିଲିକାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଡଙ୍ଗା ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଡଲଫିନ୍ ଗଣନା ପାଇଁ ଚିଲିକା ବନ ଖଣ୍ଡର 18ଟି ଟିମ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟରେ ଚିଲିକାରେ ଡଲଫିନ୍ ସଂଖ୍ୟା ଓ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆକଳନ କରାଯିବ। ଡଲଫିନ୍ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମରେ ଅଧୁରା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା, ଉପାନ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ଦୁର୍ଗମ ଗାଁ ଲୋକେ ଏବେ ବି ସରକାରୀ ବସ୍ରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଗାଁ ଗହଳିର ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ବ୍ଲକ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପୂର୍ବ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ସେବା। ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଏହାର ନାଁ ବଦଳି ହେଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା। ହେଲେ ନାଁ ବଦଳିଲେ ବି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେବାର ସ୍ଥିତି ବଦଳିନି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଜିଲ୍ଲାର 22ଟି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନେଇ ଉପାନ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ଗାଁକୁ ସଠିକ ଭାବେ ଏହି ସରକାରୀ ବସ୍ ଚାଲୁନାହିଁ। ଫଳରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା, ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ବଜାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଭଡ଼ା ଦେଇ ବେସରକାରୀ ଯାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡୁଛି। କାଗଜରେ ଯୋଜନା ରହିଲେ ହେବ, ନା ଗାଁ ଗହଳିକୁ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସରକାର କେବେ ପଦକ୍ଷେପ